Hi guys, good morning. Karon guys, tanaw na tong kapayas guys kung nanabay hinog. Pwede na ba ta maka-harvest? Harvest gyud. Ibon kayong palibot guys ah. Arang kapayas guys atong doaon. Yellow na guys ah. Mm. Yellow na sad guys, pwede na nakwaon na to ugma. Ugma lang ta mo kuha ana. Ugma ra na to nakwaon guys, giduaw pa nato, giduaw ra nato karon. Ibon kay guys. Sige guys, ay padong na ko uli guys. Bye guys. Nagtanaw ra ko sa kapayas. Salamat sa pag-watching and good morning.